Anong D? Dan 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 di 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 di. Pwede, dahan-dahan lang. Di 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 di. Correct! Go, go! R. R R R R R R R R R Okay! Letter G. 17. G, G, G! Daya may ganun. G, 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 G. Correct! M. Ay, W pala ito. Correct! Next! JK, thank you. Okay. Ngayon, I think formality na lang naman to. Alam na yata namin kung sino ang nanalo. Ngayon, kuhanin natin ang topics. K, 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 K. K, 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 K. K, 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 K. K, pass! Shine Pilipinas! Shine Pilipinas! Station ID natin to, guys.